लम्स जनून राइटर है जोया अलीशा। एपिसोड नंबर 27 के साथ हाजिर हूँ। शाह मैं खुद कपड़े चेंज कर लूंगी। दर्द मेरी टांग में है, मेरे हाथों में नहीं। शाह कब से मीरब को तंग कर रहा था कि आज वो मीरब को खुद अपने हाथों से चेंज करवा कर तैयार करेगा। मगर मैं तो तुम्हें चेंज करवा कर रहूंगा। मेरे चेंज करवाने से प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा शौहर हूँ, पूरा हक है मुझे कि मैं तुम्हें पूरा देख सकूं। आखिर मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो बीमारी के बहाने इसकी तीमारदारी करने का पूरा हक है मुझे। आपकी बीवी इतनी बीमार नहीं है कि आप इसको इतनी तीमारदारी की जरूरत पड़े। मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लूं। शाह प्लीज दूर हटें। शाह आज पूरे मूड में मीरब को तंग कर रहा था। नॉट फेयर जान, शाह बहुत गलत कर रही हो। नॉट फेयर जान शाह, बहुत गलत कर रही हो तुम मेरे साथ। एक तो तुम्हारी बीमारी का लिहाज करते हुए मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो जाती होती जा रही हो और एक एक बात का गिन गिन कर बदला लूंगा। धमकियां मत दे, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो देखा जाएगा। मुझे चेंज करने दे और मुझे नीचे टेबल पर लेकर चले। मुझे हाँ रूम में नाश्ता नहीं करना। चलो ठीक है, चेंज खुद कर लेना, मगर पहले मुझे मॉर्निंग किस दो। शाह मीरब को बेड से उठने ही नहीं दे रहा था। और जब से आप उठे हैं वो किसी कौन से खाते में डाली है जो आप हर 2 मिनट के बाद कर रहे हैं? मीरब ने हैरत से शाह की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार तुम मेरी किसिस पर नजर मत रखा करो, नजर लग जाती है। और वैसे भी वो किसिस मैंने अपनी मेहनत से ली है। मॉर्निंग किस तो मुझे खुद दोगी, तो मुझे बातों में मत उलझाओ। जल्दी से मुझे मॉर्निंग किस दो। शायद इसके ऊपर दराज होकर लेटा हुआ अपने लिप्स पर हाथ रखते उसे किस करने का कह रहा था। शाह आपका पेट नहीं भरता मुझे इतनी ही किसिस करके? तुम्हारे शाह का बस चले तो वो तुम्हें खा जाए। मीरब के गाल पर दांतों की सख्ती से किस करते हुए वह की निगाहों से देख कर बोला, शाह प्लीज दांतों से मत काटा करे, मुझे दर्द होता है। मीरब सिसक कर बोली, और जब तुम मेरे दिए हुए दर्द से सिसकती हो तुम्हारे शाह को बहुत सुकून मिलता है। और जब मेरी मोहब्बत की मोहरें तुम्हारे खूबसूरत वजूद और चेहरे पर मुझे नजर आती हैं तो मेरा दिल अश अश कर उठता है, मेरी जान के टोटे। वो इसकी दूसरी गाल पर भी अपने दांत हल्के से गाड़ते हुए दिल फरेब अंदाज से बोला, शाह शाह इसके बालों में मुंह छुपाए हुए इसके ऊपर दराज होकर लेटा हुआ गंभीर आवाज में बोला, प्लीज मुझे चेंज करने दे। कर लो चेंज मेरे रोमांस के दुश्मन। जब भी रोमांटिक मूड होता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ याद आ जाता है। वैसे मेरे प्यारे शाह, ऐसा कौन सा वक्त होता है जब आप रोमांस के मूड में नहीं होते? प्यार से रूठे और शाह के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए बोली, मैं नाराज हूँ, मुझे मत बुलाओ, जाकर तुम चेंज करो। शाह अपना मसनूही गुस्सा दिखाते हुए अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ते हुए लेट गया। मैं अपने शाह को मना लूंगी। मीरब इसके ऊपर झुकते हुए प्यार से शाह की गाल पर अपना हाथ रखकर इसका मुंह अपनी जानिब करते हुए बोली, शाह जितना मर्जी मना लो, मैं नहीं मानूंगा। मीरब, अच्छा जी, अगर मैंने मना लिया तो? शाह, मना लो, जो मांगोगी नाम में दूंगा। मीरब, शाह सोच ले, मैं तो आपको मना लूंगी, आप फिक्र मत, आप मुकर मत जाना। शाह, शाह अपने कॉल और जबान से कभी नहीं फिरता, तुम जानती हो। तो फिर तैयार हो जाए, मैं आपको मनाने लगी हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरा शाह मुझसे कितनी देर तक नाराज रह सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोलकर करवट लेती शाह के ऊपर आ गई। शाह की गर्दन से शर्ट को हटाते हुए वहां पर अपने लब रखकर जोर से लव बाइट करते हुए शाह पर पूरी तरह से झुकी हुई थी। मीरब की पंखुड़ियों के लम्ब से शाह के हाथ बेख्तियार मीरब की कमर पर आ गए। शाह के हाथों की सख्ती को मीरब अपनी कमर पर महसूस कर रही थी। मीरब को पता था कि इसके लम्ब से शाह खुद को संभाल नहीं पा रहा, मगर अब भी वो ढीठ बना हुआ ये साबित कर रहा था कि वो मीरब से नाराज है। आज मीरब ने भी शाह की आखिरी हद देखनी चाहिए थी, अपनी नाजुक सी पंखुड़ियों को आंखें बंद करके शाह के आछी लबों पर रखकर नरमी से शाह की आछी लबों से नमी के चंद कतरे पीते पीछे हटी थी। बस फिर क्या, शाह अपनी नाराजगी बरकरार नहीं रख सका। वो करवट लेते हुए झटके से मीरब के ऊपर आया। मेरी बीवी चालाक हो गई है, अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि तुम्हारे शाह की कमजोरी क्या है। वो पूरी तरह से मीरब की पंखुड़ियों पर झुककर उसकी नमी के कतरों को अपने अंदर उंडेलते हुए बेकाबू होता जा रहा था। इससे पहले कि वो पूरी तरह से बेकाबू होता, उसके फोन पर ऑफिस से कॉल आ रही थी। कॉल दिलावर की थी, इसलिए सुनना जरूरी था। उसे पता था कि दिलावर कभी भी जरूरी काम के सिवा फोन नहीं करता। वो मीरब से दूर हटता हुआ साइड टेबल से फोन उठाकर दिलावर से बात करने लगा था। मुझे टॉवल दो। महक अभी सो रही थी कि इसके कानों में अहमद की आवाज सुनाई दी। वो शायद वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। सुबह सुबह उठ गया हिटलर का दादा। महक ने गुस्से से आंखें खोलते हुए वॉशरूम की जानिब देख कर कहा, महक अगर तुम बहरी नहीं हो तो मैंने कहा मुझे टॉवल दो। अहमद ने अब की बार पहले से ऊंची आवाज में कहा, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपके हुक्म बजा लाती फिरूं। नौकर नहीं मगर बीवी हूँ, इसलिए उठकर मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है। और सुबह सुबह मुमारी मत करो, उठकर टॉवल पकड़ा मुझे।
अगर ना पकड़ाऊं तो मैं बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊंगा। बहुत ही बदतमीज हैं आप। और बेशर्म भी, महक ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे पता है, मेरे गुण बाद में बता लेना। पहले शर्म की देवी मुझे टॉवल पकड़ाओ, इससे पहले कि मैं सचमुच बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊं। नहीं नहीं, मैं पकड़ा रही हूँ। अहमद के बिना कपड़ों के बाहर आने वाली धमकी से महक डर गई थी, क्योंकि रात से अहमद जिस तरह इस पर अपनी पर्सनालिटी वाज़ेह कर रहा था, वो ये भी उम्मीद कर सकती थी कि सच में कहीं अहमद बिना कपड़ों के बाहर ना आ जाए। महक घर घबरा कर बेड से उठ खड़ी हुई थी और दरवाज़ा खटखटाकर टॉवल आगे किया। अहमद ने अपना हाथ बाहर निकालकर महक से टॉवल पकड़ लिया। आह, ये क्या कर रहे हैं? मीर, बोलो मीर की जान। शाहमीर जो थाने जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा था। आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। शाहमीर के पास आकर इसके सीने के साथ लगकर बाजू उसकी कमर में डालकर खड़ी हो गई। तुम परेशान ना हो मेरी जान, एक बार मुझसे गलती हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि जमींदार और उसका बेटा इस कदर घटिया जहनीत के मालिक है कि वो मेरे घर पर अटैक करेंगे। वरना ये मोहलत तो मैं इनको कभी नहीं देता कि वो मेरे घर की जानिब आंख उठाकर भी देखते। अब इसकी घटिया जहनीत का अंदाजा मुझे हो गया है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। घर के चारों तरफ फुल सिक्योरिटी का इंतजाम मैंने कर दिया और तुम्हारे पास मोहल्ले की कुछ औरतें मौजूद रहेंगी। तुम बोर नहीं होगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके फ़ौरन बुला लेना। मगर मेरी जान, मेरा जाना ज़रूरी है। अगर जाऊंगा नहीं तो इनको अंजाम तक कैसे पहुंचाऊंगा? और गांव वालों से जो मैंने वादा किया है कि मैं इनको इनकी ज़मीनें वापस लेकर दूंगा, इनको इंसाफ कैसे दिलवाऊंगा अगर मैं अपने काम पर नहीं गया तो? मिरहा को अपने बाहों के दायरे में लिए हुए बड़ी मोहब्बत से उसे समझा रहा था। मीर की पूरी बात समझने के बावजूद भी मिरहा का डर कम नहीं हुआ। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ गए, जो शाहमीर के सीने पर लगने से शाहमीर को एहसास हुआ कि मिरहा रो रही है। मेरी जान, तुम्हारे रोने से मुझे ये महसूस होता रहेगा कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत करने में नाकाम रहा। प्लीज मुझे मौका दो कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तुम्हारा ये रोना मुझे कमजोर कर रहा है। शामी ने मिरहा के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। मीरा, आप मेरी एक बात मानेंगे? शाहमीर की आंखों में देखते हुए कांपते होंठों से कहा। मेरी जान, तुम हजार बातें करो, मीरा अपनी जान की हर बात सुन रहा है, मगर यूं घबराओ और डरो मत। मैं तुम्हारी आंखों में ये डर नहीं देख सकता। मेरे होते हुए तुम इतनी खौफजदा हो, ये मेरे लिए मरने का मकाम है। मीरा, आप मुझे वापस भेज दें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मतलब कि मेरी जान इस कदर डर गई है कि उसे इतना यकीन नहीं रहा कि इसका अमीर इसकी हिफाजत कर सकेगा। ऐसा नहीं है अमीर, मैं अपने अंदर से वो डर नहीं निकाल पा रही। मेरी रूह तक ये सोच कर लरस जाती है कि अगर आप इस टाइम पर नहीं पहुंचते तो क्या होता। मीर, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। अगर आपके सिवा कोई मुझे छुएगा तो मैं मर जाऊंगी। वो बोलते हुए मिरहा सिसकियों से रोने लगी थी। इसकी आंखों से टप टप गिरते आंसू और रसते होंठों से निकलती हुई सिसकियां इसके दिल के डर को साफ दिखा रही थी। शाहमीर जानता था कि मिरहा इस वक्त बेहद डरी हुई है और वो मीर को अपने आस पास चाहती है, जबकि उसे छोड़कर जाना इस वक्त मीर की मजबूरी थी, क्योंकि वो भी तो इनको सजा देना चाहता था, जिनकी वजह से उसकी बीवी की आंखों में इस कदर डर और वहशत फैली हुई थी। बेशक इसने मिरहा के सामने खुद को नॉर्मल रखा हुआ था, मगर शाहमीर के दिल में इस वक्त जो गुस्से की आग भड़क रही थी, वो तो शाहमीर ने मिरहा पे वाज़ेह ही नहीं होने दी थी, क्योंकि पहले से डरी हुई मिरहा को शाहमीर और नहीं डराना चाहता था। मेरी बीवी को कोई छुए से पहले मीर मरना चाहेगा। प्लीज मिरहा, ये मत बोलो कि मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊं। मुझे बुज़दिल मत समझो, मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी बहादुरी से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सकूं तुम्हें। अगर तुम चली गई तो मैं यही समझूंगा कि औरतों की हिफाजत करने वाला एसीपी शाहमीर मलिक अपनी खुद की बीवी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका और वो डर कर वापस चले गए। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसी सोच में घुट घुट कर खत्म हो जाऊं? नहीं मीर, अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मीर, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, मगर मीर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मीर, आपकी आंखों में देखकर मेरा खुद से प्यार करने को दिल करने लगा। मैं खुद से नफरत करती थी, मुझे अपने वजूद से नफरत थी। मीर, आपकी मोहब्बत ने ही तो मुझे ये सिखाया है कि मैं भी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह रह सकती हूँ। मुझे भी एक बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर मिल सकता है। और मुझे पता है मेरा मीर बुज़दिल नहीं है, मेरा मीर बहुत बहादुर है, मगर मैं बहुत बुज़दिल और बहुत डरपोक हूँ। मेरे दिल से डर नहीं जा रहा। और अब आप काम पर जा रहे हैं, आपके होते हुए भी खुद को महफूज समझती हूँ। जैसे आप घर से जाएंगे तो फिर वही आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगेंगी। इसलिए मैं आपकी नौकरी के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहती। अगर मैं घर पर रहूंगी तो आपका दिमाग भी मेरी तरफ लगा रहेगा और अपना काम आप पूरे फोकस से नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप मुझे वापस भेज दें। तो मेरी ज़िम्मेदारी हो और काम भी मेरी ज़िम्मेदारी, इसलिए दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ।
आज के बाद ये मत बोलना कि मैं तुम्हें वापस छोड़ा। जितनी खुशी मुझे ये सुनकर हुई थी कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आना चाहती हो, इससे कहीं ज्यादा दुख मुझे आज हुआ है कि मेरी बीवी इन गुंडों के डर से मुझसे दूर जाना चाहती है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम अपने मीर पर यकीन रखो। घर में मैंने कैमरे नस्ब करवा दिए हैं। घर पर हर वक्त मेरी नजर होगी और हर वक्त तुम्हारे पास दो चार खास खवातीन की मैंने जिम्मेदारी लगा दी। वो तुम्हारे पास रहेंगी ताकि तुम बोर नहीं हो। घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी होगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शाहमीर ने उसको अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाकर अपनी मजबूत बांसों का तहफ्फुज देते हुए सब बातें कही थी। मीर की बातों में इतनी मोहब्बत और अपनायत और सुकून था कि मिर्हा अपने मीर को इनकार नहीं कर सकी। अब मैं क्या समझूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो? इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर चेहरे को ऊपर करते हुए पूछा। मिर्हा ने अपने सर को हाँ में हिलाया। गुड, वेरी गुड। शाहमीर ने उसके आंसू अपने लबों से चुनते हुए साफ किए। चलो अपने दुश्मनों का काम तमाम करके आता हूँ, मगर इससे पहले मुझे जरा चार्जिंग की जरूरत है। फटाफट मुझे चार्ज करो और काम पर भेजो। मेरे का अंदाज थोड़ा शौक हुआ। मैं समझी नहीं, मेरहा ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्योंकि इसके दिमाग में कहीं भी रोमांस वाली बात नहीं थी। मेरा मतलब है कि मुझे इन खूबसूरत होंठों से लिप किस दो ताकि मैं फ्रेश होकर जा सकूं और मुझे पता चले कि मेरी जान इस वक्त बिल्कुल ठीक है। इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा। मिर्हा ने शर्मा कर अपनी नजरें झुकाई। वो शर्मा रही थी। अचानक शाहमीर के रोमांटिक होने पर डरी हुई मिर्हा के गाल ब्लश करने लगे। उफ, एसीपी की जान, इतना मत शर्माया करो। तुम्हारा ये शर्माना मुझे काम नहीं करने देता। सारा दिन मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ये खूबसूरत शर्माया हुआ चेहरा रहता है और मेरा दिल बेकाबू हो जाता है और वो मुझे घर आने पर उकसाता है। इसके गाल पर बड़ी मोहब्बत से लब रखते हुए चूम रहा था। महक ने जब अहमद को टॉवल पकड़ाया तो अहमद ने शरारत से महक का हाथ खींचा। महक दरवाजे के अंदर की जानिब गई थी। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो। बदतमीजी तो अभी करनी है, पहले से टाइटल मत दो मुझे। अहमद ने इस बार इसका हाथ और भी जोर से अंदर की जानिब खींचा तो महक लड़खड़ाते हुए वॉशरूम के अंदर आ गई थी। इसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, जबकि अहमद सीने पर हाथ बांधे हुए वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ा था ताकि वो बाहर न जा सके। महक ने अभी तक निकाह वाला लहंगा और कुर्ती पहन रखा था। तुम सिर्फ शक्ल से शरीफ नजर आते हो, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल लफंगों की जैसी हैं। दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। महक ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थे। मैं तो तुम्हें हरगिज बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरा तो आज वॉशरूम में ही रोमांस का मूड हो रहा है। बहकी आवाज में बोलकर अहमद अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा रोमांस। मुझे बाहर जा रहे जाने दो, वरना वरना क्या करोगी? पहले अपनी आंखों से हाथ हटाकर मेरी तरफ देखो तो सही, बाद में वरना वाली धमकी भी दे लेना। अहमद ने महक की दोनों कलाइयां पकड़ते उसके चेहरे से हटाई। प्लीज मुझे जाने दो। पहली बार महक का लहजा थोड़ा नरम था और इसने प्लीज लफ्ज का इस्तेमाल किया। अहमद ने हैरानी से महक की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। इसके दोनों कलाइयां अहमद के हाथ में थी। तुम अपनी आईज ओपन कर सकती हो, मैंने कपड़े पहने हुए। पागल लड़की, मुझे भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे सामने अपनी इज्जत नीलाम कर दूंगा। मुझे भी तो कुछ हासिल होना चाहिए। तो ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। कितनी देर से मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। मेरी आंखों में दर्द होने लगा था। महक ने आंखें खोलकर देखा तो अहमद ने ग्रे कलर का ट्राउजर और शर्ट पहन रखा था। महक की नजर इस पर जाकर ठहर सी गई थी। अभी अभी नहाकर फ्रेश हुए गीले गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। टी शर्ट के गोल गले से नजर आते इसके कसरती सीने के बाल, हाफ बाजू वाली शर्ट से नजर आते इसके जिम वाले डोले बालों से भरे हुए बाजू खड़े खड़े नैन नकूश देखने में बेहद जाते हुए नजर लग रहा था। हैंडसम होना। आईब्रो उठाकर खुद को टिकटिकी बांधते हुए देख अहमद ने कहा, गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम हैंडसम हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ। पीछे हटो, मुझे बाहर जाना है। अहमद के हाथों को जोर से हटाते वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अहमद भी इसके पीछे पीछे गले में टॉवल डालते हुए सर को पोंछता बाहर निकल आया। मैंने देखा कि तुम मुझे घूर रही थी। मिरर के सामने खड़े होकर सर को पोंछते हुए नजरें महक पर रखकर बोला, अगर किसी को अपने बारे में खुशफहमी हो जाए तो इसका इलाज नहीं है। और तुम तो मुझे वैसे ही किसके हुए लगते हो, इसलिए तुमसे बात करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। पटकने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। दिमाग खराब होने के लिए दिमाग होना भी जरूरी है। मिरर के अंदर देखते हुए तंजिया मुस्कुराकर आहिस्ता से बोला, जबकि महक सुन चुकी थी। जब मुझ में दिमाग नहीं था तो फिर क्यों मुझसे निकाह किया? वो गुस्से से बेड से उठकर उसके पास आन खड़ी हुई थी। उसे घूर कर देखते हुए अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। मुझे निकाह तुमसे करना, तुम्हारे दिमाग से थोड़ी। और वैसे भी कमबख्त दिल को पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया, इसलिए निकाह करना जरूरी था। वरना तो मैंने निकाह के बगैर भी अपने दिल को खुश कर सकता। उफ अल्लाह मियाँ, ये कहाँ पर फंसा दिया मुझे। तो मुझे रोज इसी तरह से टॉर्चर किया करोगे? वो अपने सर पर हाथ रखते हुए झुंझला कर बोल रही थी।
نہیں، اگر تم چاہو تو میں ٹارچر کرنا چھوڑ کر بہت کچھ اور بھی کر سکتا ہوں۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائے انداز سے ہنسی جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹے پلیز، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ احمد کو خود کے نزدیک ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے سینے پر زور سے ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب کرتے ہوئے گھبرا کر پلٹی۔ اتنا چیختی کیوں ہو کہ میرے سر میں درد شروع ہو جائے؟ وہ واپس سے مرر کے سامنے اپنے بال بنانے لگا۔ پلیز، میرا تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ آج کا کوٹا تو تمہارا پورا ہو گیا ہے۔ منہ میں بڑبڑایا۔ وہ مرر میں اسے تلملاتا ہوا دیکھ کر اپنے لبوں میں مسکرا رہا تھا۔ مہربانی کر کے کھانا آرڈر کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ احمد کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، کیونکہ ایک رات میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بندے سے بحث میں جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا تو اسے اس وقت شدید بھوک لگی تھی۔ چوہے اس کے پیٹ میں ڈانس کر رہے تھے۔ فریش ہو کے چینج کر لو، کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، احمد نے بڑی نرمی سے پیش آتے ہوئے جواب دیا۔ مہک کو بھی بہت بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر اپنے سوٹ کیس جو رات کو اس کی ماں نے اس کے کپڑوں سے بھر کر ساتھ میں رکھوا دیا تھا، اس میں سے اپنے لیے ایک کیجول سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر ہما اور شاہ زیب اپنی شادی کا کارڈ دینے رومان شاہ کے گھر پر آئے ہوئے تھے۔ آج کافی دنوں کے بعد میرب رومان شاہ کے ساتھ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ٹانگ کا درد کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ اب اسے چلنے پھرنے میں درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بھابھی، آپ، امی جان اور باقی سب گھر کے لوگ خاص انوائٹڈ ہیں، اس کو چاہے مت لے کے آنا، کوئی ایشو نہیں، شاہ سے اپنے رومان شاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرا اور ہما تو صرف مسکرا کر چپ ہو گئی تھی۔ تیرے جیسے کمینے دوست سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے، رومان شاہ نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ چل تم بھی آ جانا، کیا یاد کرو گے؟ بھابھی کے صدقے اور امی جان کی وجہ سے تم بھی ڈرائیور بن کے ساتھ آ جانا، کوئی بات نہیں۔ نہیں، تم اپنی بھابھی اور امی جان کو ہی انوائٹ کرو، میں تو نہیں آنے والا تیری شادی میں۔ رومان بھائی، آپ میری طرف سے انوائٹڈ، میرے بھائی بن کر، ڈاکٹر نے کہا۔ واہ، تم نے تو شادی سے پہلے ہی پارٹی چینج کر لی، شاہ زیب نے ڈاکٹر ہما کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو سو مچ، دیکھا اب اگر میری بہن نے مجھے عزت دی تو تم سے وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا، تم اپنی بھابھی کو انوائٹ کرو تو وہ ٹھیک، اگر میری بہن مجھے اسپیشل فیل کروانے کے لیے مجھے انوائٹ کرے تو وہ غلط۔ شاہزیب خان سدھر جاؤ، اب شادی ہونے والی ہے، بھابھی جی ذرا اس کی لگام کس کے رکھنا، بڑی چیز ہے یہ بندہ، رومان شاہ نے ڈاکٹر ہما کو آگاہ کرتے ہوئے۔ تم سے بڑی چیز نہیں ہو رومان شاہ، اگر میری معصوم بھابھی تمہارے ساتھ گزارا کر رہے تو میں تو ویسے بھی شریف سا بندہ ہوں۔ تم اپنی بھابھی کو الٹی پٹیاں مت پڑھاؤ، ہما میں بہت شریف سا بندہ ہوں، یہ سب میرے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ وہ چاروں گپے مارتے ہوئے ہنس رہے تھے جب زکیہ چائے لے کر آئی۔ چائے کے ساتھ سینڈوچ اور سموسے تھے، گرما گرم سموسوں کی خوشبو اور خوشگوار موسم میں لان میں بیٹھے ہوئے سب انجوائے کر رہے تھے۔ شامر نے تھانے میں جا کر چودھری کے بیٹے خرم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس کے کیے کی سزا اسے بہت اچھی طرح سے ایس پی شامر ملک دے چکا تھا، اس کی ایسے دھلائی کی کہ اب تو اپنے قدموں پر اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ چودھری اپنے بیٹے کو رہا کروانے آیا تھا، مگر اے سی پی شامر ملک اسے لمبی سزا دے کر جیل میں بھجوانا چاہتا تھا، جبکہ چودھری بہت چلاک اور سمجھدار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر ایک بار اغوا کے کیس میں اے سی پی نے اس کے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا تو وہ کسی بھی صورت اسے اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دے گا، اس لیے اس نے ڈیل رکھی کہ وہ کسانوں کی زمینیں واپس کر دے گا، بدلے میں اے سی پی اس کے بیٹے کو رہا کر دے۔ شاہمیر کو یہ ڈیل اچھی لگی تھی، اور ویسے بھی اے سی پی کے ڈنڈے کھانے کے بعد اب دوبارہ کبھی بھی چودھری کا بیٹا ایسی ذلیل حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا پالا کبھی شاہمیر جیسے پولیس آفیسر سے پڑا ہی نہیں تھا، اس لیے پولیس کی پاور کا اسے آئیڈیا نہیں تھا۔ شاہمیر نے چودھری کی ڈیل مانتے ہوئے پہلے سب زمینداروں کو ان کی زمینوں کے کاغذات واپس کروائے تھے، اس کے بعد اس نے چودھری کے بیٹے کو رہا کیا۔ چودھری کے بیٹے نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شاہمیر سے معافی مانگی تھی۔ اے سی پی شاہمیر ملک نے ایک بہادر پولیس آفیسر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، اس نے ظالم زمیندار کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، بلکہ اس مقابلے کو جیت کر زمیندار کو زیر کرتے ہوئے ساری زمینیں واپس لے کر گاؤں والوں کو دینا شروع کر دی تھی۔ اے سی پی شاہمیر ملک کی بہادری نے اسے گاؤں کا حقیقی ہیرو بنا دیا۔ سب گاؤں والوں کو باری باری زمینوں کے کاغذات واپس کرتے ہوئے شاہمیر کو کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے، وہ لوگ ابھی نہیں چاہتے تھے کہ شاہمیر کا ٹرانسفر ہو۔ اس سارے دوران میں شاہمیر اپنے گھر سے بالکل غافل نہیں ہوا تھا۔ گھر پہ نصب کیمروں سے اس کی نظر اپنی مرہا پر تھی، جو اس وقت گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی جا رہی تھی، اس کے کھلکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شاہمیر پرسکون ہو گیا۔
मगर इसके खिले हुए चेहरे को देखकर शाहमीर की जज्बातों ने भी अंगड़ाई ली। वैसे भी वो फारिग होकर अब घर ही जाने वाला था। महक को काफी भूख लगी हुई थी। इसने जम कर नाश्ता किया। ऐसे ही क्या देख रहे हो? अब क्या मेरे खाने को भी नजर लगाओगे? अहमद जो बड़े बड़े प्यार से उसकी जानिब देख रहा था, महक उसे अपनी जानिब देखते हुए चिढ़कर बोली। मिसेस महक, अहमद अलवी नजर नहीं लगा रहा, बस ये सोच रहा हूँ जल्दी से तुम खाना खा लो और जरा बीवी होने का फर्ज भी अदा करो। आखिर मैंने इस रूम का अच्छा खासा रेंट दिया है। मतलब? महक जो खाने के बाद पानी पी रही, पानी इसके गले में ही अटक गया था। मतलब ये कि मैं तुम्हें हनीमून स्वीट बुक रूम में सिर्फ खाने और सोने के लिए तो नहीं लाया। बेबी, मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ। रात को तुम थकी हुई थी। मैंने तुम्हें आराम करने का पूरा मौका दिया। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, जरा मेरी थकन उतारने के लिए बेड पर हाजिर हो जाओ। तुम्हें किस चीज की थकन हो गई है? महक पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। मुझे वो थकन हो गई है जो सिर्फ रोमांस से ही उतरेगी। ब्लैक कलर के ट्राउजर और शर्ट में उसका खूबसूरत सराफा बहुत दिलकश लग रहा था। अहमद गहरी नजरों से उसके सरापे को देख रहा था। महक ने घबरा कर अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। मुझे इस तरह से मत देखा कर। रुख बदलते हुए महक ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही देखूंगा। पूरा हक है तुम्हें हर तरह से देखने का मुझे। वो झटके से कुर्सी से उठा था। रुख बदल कर खड़ी हुई महक के पुष्ट पर आन खड़ा हुआ। इसके पेट पर मजबूती से अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए अपना सीना इसके साथ लगाए खड़ा था। महक ने झटपटाकर दूर होना चाहा, मगर इसकी ये जिद्दोजहद नाकाम साबित हुई थी। आखिर वो जितनी मर्जी मजबूत बन ले, मगर एक मर्द की पकड़ थी जिससे निकलना आसान नहीं था। छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारा बार बार यूं नजदीक आना जहर लगता है। मुझे ना तो तुम पसंद हो, ना तुम्हारा मेरे नजदीक आना पसंद है। मुझे कराहत आती है जब तुम मेरे नजदीक आते हो। और मुझ पर ये हक हक बोल कर हक जमाना बंद करो। वो बेहद बदतमीजी से बोलती चली गई थी, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे पास आने से, मेरे छूने से कराहत होती है? अहमद ने दांत पीसते हुए झटके से इसका रुख सीधा करते अपनी तरफ किया। इसकी कमर पर सख्ती से हाथ रखा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हारे छूने से कराहियत महसूस होती है मुझे। मुझसे दूर रहो। कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। और खबरदार, अगर हक जमाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। महक अपनी कमर से इसका हाथ जबरदस्ती हटाते हुए चिढ़कर बोली, हक तो मेरा तुम पर पूरा है, और ये हक मैं तुम्हें अब इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। शौहर के हकूक क्या होते हैं तुम इससे ना वाकिफ हो। अब तुम्हें अपने हकूक से वाकिफ करवाना जरूरी हो गया है। दूर रहो मुझसे। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल्ला कर दिखाओ। मैं भी तो देखूं तुम कितना चिल्ला सकती हो। इसके जबड़े को सख्ती से दबाते हुए वो भी चिल्लाया। महक को लग रहा था कि आज इसका जबड़ा ही टूट जाए, जितनी सख्ती से इसने पकड़ रखा है। इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता चला गया था। वो घबरा कर पीछे की जानिब होती चली गई तो पीछे दीवार से जा लगी थी। वो अपने एक हाथ से महक के दोनों हाथों को दीवार के ऊपर की जानिब पिन कर चुका था। बचाओ बचाओ, वो चिल्ला रही थी। अहमद ने अपने लब इसकी पंखुड़ियों पर रखकर सख्ती से अपने लबों की कैद में ले गया। सख्ती इतनी ज्यादा थी कि महक की सांसें अटकने लगी थी। वो हाथों को ऊपर की तरफ पिन किए हुए जालिम बना खड़ा था। होठों पर चुभन और जलन से महक रोने लगी थी, मगर अहमद को इस वक्त इस कदर गुस्सा था कि इस पर महक के रोने और सिसकने का कोई असर नहीं हो रहा था। जब पीछे हुआ तो महक की पंखुड़ियों का हशर नशर हो चुका था। इससे पहले कि महक कुछ कहती, वो अपने लब इसकी गर्दन पर रख चुका था। इसकी गर्दन पर जगह पर जगह वो अपने लबों के लम्स छोड़ रहा था, जिनमें दांतों की चुभन बहुत ज्यादा थी। महक की गर्दन पर अहमद की मोहरों के निशान नजर आ रहे थे। वो सिसक रही थी, मगर अब इससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि अहमद इस कदर तब तैश में था कि महक को उससे डर लग रहा था। गर्दन पर गुस्सा उतारने की इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महक सिसकियों के साथ रो रही थी, मगर वो अपने काम में मगन था, और ये मुकाम वो खुद लेकर आई थी। एक मर्द को बीवी होने के बावजूद ये एहसास दिलाना कि इसके वजूद से उसे कराहत आती है, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। वो महक की शर्ट को एक झटके में उतार कर जमीन पर फेंक चुका था। महक ने अपने लफ्जों से अहमद को इस तरह से छलनी किया कि वो इससे वो करवा रही थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी तौहीन नहीं। तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो लफ्जों को तोड़ती हुई गले में अटके हुए आंसू से बमुश्किल बोली, कर सकता हूँ बीवी, तुम मेरी बीवी हो। तुम पर पूरा हक हासिल है मुझे, जो हक मैं मोहब्बत और प्यार से लेना चाहता था। मगर तुम जैसी बददिमाग लड़की यही डिजर्व करती है। जिस वजूद से तुम्हें कराहत आती है, आज मैं तुम्हें इसके इतने करीब कर दूंगा कि फिर तुम खुद से भी कराहत करती रहना। बोलते हुए वो नीचे झुका, इसको दोनों हाथों से जबरदस्ती गोद में उठाकर बेड तक ले आया था।
وہ ہاتھوں سے اپنے برہنہ وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی ٹی شرٹ کو اتار کر فرش پر پھینکتے ہوئے اس کے اوپر جھک چکا۔ مہک نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اسے خود کے قریب آنے سے منع کر رہی تھی، اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی ہوئی اسی کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے خود کو اس کی غربت سے بچا رہے تھے۔ اس کی نازک سی ہتھیلی پر اپنے مضبوط ہاتھ پھیلا کر رکھتے ہوئے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں اس طرح سے پھنسائیں کہ اس کی مہک کی انگلیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو تکیے کی جانب پن کرتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتا، اس کی گردن پر جھکا ہوا، اب بھی اس کی گردن پر اذیت ہی دے رہا تھا۔ وہ سسک کر جب رونے لگی تو اپنا چہرہ اوپر کر کے مہک کی جانب دیکھا تھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے یہ سب کرنے کے لیے تم نے مجبور کیا ہے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ کہا کہ تمہیں مجھ سے کراہت آتی ہے؟ تمہارا شوہر ہوں، کوئی مذاق نہیں کہ جو بھی منہ میں آئے گا تم بکتی چلی جاؤ گی۔ آج کے بعد ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، شریف ہوں، بغیرت نہیں۔ آج کے بعد اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔ اس کے غصے سے بولنے پر مہک چپ کر کے رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی نازک سی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی قید میں لے گیا تھا، مگر اب اس کی سختی میں تھوڑی سی نرمی آنے لگی تھی۔ مہک کو اس طرح سے روتے ہوئے درد سے سسکتا دیکھ کر وہ تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، صرف مہک کے الفاظوں کی چبھن سے اس نے یہ سب کر دیا تھا۔ لبوں کی نمی کو پیتے ہوئے اب اس کے چہرے پر اپنے عنابی لبوں کے گرم لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ مہک ساکت آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، گردن سے ہوتا ہوا دل والے مقام پر آن پہنچا تھا۔ مہک کے منہ سے اب اس کے لمسوں کی شدت سے سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ اس کے لمسوں سے مہک کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ کروٹ لیتی ہوئی دوسری جانب اپنا رخ موڑ گئی۔ احمر کی نظر اس کی کمر پر پڑتی ہوئی سلوٹوں پر تھی۔ بے شک وہ بدتمیز اور بگڑی ہوئی تھی، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت بھی حد سے زیادہ تھی۔ اس کا خوبصورت سراپا اور اس کی دودھ سے زیادہ گوری کمر پر پڑتے ہوئے بل احمر کو اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے لب اس کی کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر رکھ دیے۔ اس کے لبوں کے سلگتے ہوئے لمس سے وہ سسک کر چادر کو اپنی مٹھیوں میں بھیج چکی تھی، ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر قابض ہوتے ہوئے اپنا پورا حق جتا رہا تھا، اس کے وجود پر اپنے لمسوں کی مہریں لگاتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روم میں آتی اس کی تیز سانسیں اس سسکیاں جو اس بات کا ثبوت دے رہی تھیں کہ وہ اپنا حق پوری طرح سے حاصل کر چکا تھا۔ اگر تمہارا سوگ ختم ہو گیا ہو تو اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہمیں گھر چلنا ہے۔ خود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے مہک آنکھوں سے اشک باری جاری کیے ہوئی تھی۔ احمد اس کے پاس سے اٹھتا ہوا اسے آرڈر دے کر خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تم صرف نام کے پڑھے لکھے ہو، تم نے جو حرکت کی ہے ایسے تو کوئی جاہل بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اسے واش روم میں جاتا دیکھ مہک آگ بگولا ہو کر بولی تھی۔ اس نے پلٹ کر خون خوار نظروں سے دیکھتی ہوئی مہک کی جانب دیکھا، اپنے دانتوں تلے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا کر آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے مسکرانے سے مہک کو اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس کے مسکرانے سے مہک کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ کر مہک پر اب طنزیہ مسکرا رہا ہو۔ بیبی، مجھے بھی چند گھنٹے پہلے تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد ہی پتا چلا کہ میں جاہل ہوں۔ کیا کروں، مجبوری تھی، کیونکہ میری بیوی بہت بڑی جاہل ہے اور اسے صرف جہالت کی زبان ہی سمجھ آتی ہے، اسی لیے میرا جاہل اور جنگلی بننا ضروری تھا۔ وہ مسکرا کر لفظوں کی تیر اس پر برساتا ہوا واش روم میں جا کر بند ہو چکا تھا، جبکہ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر بیٹھی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ دیر صبر کر لو، میں باہر آ جاتا ہوں، روبرو جھگڑا کر کے خود کو پرسکون کر لینا۔ احمد کا اندازہ تھا کہ میں کس وقت غصے سے تل ملا کر بڑبڑا رہی ہوگی، اس لیے اس نے واش روم سے اونچی آواز میں کہا، میرا بس چلے تو میں تمہارا خون کر دوں احمد الوی۔ میں ریڈی ہوں، تم جب چاہو واش روم میں آ کر اپنا یہ ڈریگ کولا والا شوق پورا کر سکتے ہو۔ اف یہ انسان باتوں سے مجھے ٹارچر کر کر کے پاگل کر دے گا۔ کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے رومان؟ پورے دنیا میں تمہیں میرے لیے یہی نمونہ ملا تھا؟ تکیے میں سر چھپائے ہوئے رومان شاہ کو کوس رہے تھے۔ جلدی سے باہر آؤ، گھر کے باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ آج ڈاکٹر صاحب اتنے فارغ ہیں کہ وہ میرے گھر کے باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہما کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب اسے ڈاکٹر شاہزیب کا فون آیا۔ شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر ہما زیادہ تر اپنے لیے چائے خود ہی بنایا کرتی تھی، کیونکہ اسے اپنے ہاتھ کی چائے ہی پسند ہے۔ ڈاکٹر فارغ نہیں تھا، مگر آج وہ اپنی ہونے والی بیوی کو شاپنگ کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں، میری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ ہمیں یہ شرف بخش دیں تو آج پہلی بار ڈاکٹر شاہزیب کا لہجہ محبت بھرا تھا، جسے سن کر اکیلی کھڑی ہوئی ڈاکٹر ہما شرما گئی۔ آج پہلی بار ڈاکٹر شاہزیب کے لہجے نے ڈاکٹر ہما کے دل کو ٹچ کیا تھا۔ ڈاکٹر ہما کے دل نے پہلی بار ڈاکٹر شاہزیب کے لفظوں سے ایک پیٹ مسکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی خاموشی کو میں ہاں سمجھوں یا انکار؟
بندہ ناچیز آپ کے انتظار میں کھڑا رہے، یہاں انکار سمجھ کر چلا جائے۔ ڈاکٹر شاہزیب کی فون سے آتی ہوئی آواز پر ڈاکٹر ہما ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ آپ صرف 5 منٹ ویٹ کریں، میں بھی آتی ہوں، یا آپ اندر آ جائیں۔ نہیں، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آؤ۔ اوکے، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ ڈاکٹر ہما فون بند کر چکی تھی۔ ڈاکٹر ہما کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آج پہلی بار شاہزیب نے خود سے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے شاپنگ کے لیے کہا تھا۔ ویسے بھی شادی میں 2-3 دن رہ گئے تھے اور جلدی سے اپنی امی کو بتانے کے لیے آئی تھی، ماما، مجھے شاہزیب شاپنگ کے لیے لینے آئے ہیں، کیا میں چلی جاؤں؟ ڈاکٹر ہما اپنے فیصلے اپنے والدین سے پوچھے بنا نہیں لیتی تھی۔ اسے آج بھی اچھا لگتا تھا ہر بات اپنی ماما سے پوچھ کر کرنا۔ جی جی بیٹا، آج جاؤ، ڈاکٹر ہما کی ماں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہما کی ماما ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی نیوز سن رہی تھی۔ ہما کا جواب دینے کے بعد وہ واپس اپنی نیوز میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماما سے اجازت لے کر جلدی سے روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ او امتیاز، یہ جا کر اے سی پی کو فائلیں پہنچا دے۔ چودھری وجاہت نے اپنی روبدار آواز میں اپنے منشی سے کہا۔ چودھری صاحب، وہ فائلیں تو ہم نے کل اے سی پی کو دے دی تھی نا؟ منشی نے مودبانہ انداز میں کھڑے ہوئے سوال کیا۔ اس کھوتے دے پتر نے جتنی ہی بڑی غلطی کی ہے، اے سی پی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر، وہ اتنی سی فائلوں سے ماننے والا نہیں ہے۔ آدھی فائلیں دی تھی، یہ باقی کی فائلیں ہیں، سب کرتوتیں اس کی ہوتی ہیں، خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ اور شکر کرو کہ وہ فائلوں سے راضی ہو گیا ہے، ورنہ اس نے اس کو الٹا کر کے چوراہے پر سولی پر لٹکانا تھا۔ جتنا وہ خر دماغ ہے۔ پاس کھڑے ہوئے کرتے کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے چوہدری خرم نے اپنے باپ کی جانب غصے سے نظریں گھما کر دیکھا۔ اب تو جا رہا ہے یا میری عزت افزائی میں باقی کے الفاظ بھی سن کر جائے گا؟ خرم نے اپنے باپ کا غصہ منشی پر نکالتے ہوئے کہا۔ جی 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 چودھری صاحب، بس میں جا رہا ہوں، منشی امتیاز نے ڈرتے ہوئے کہا۔ فائلیں اٹھا کر وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اور ابا سائیں، تو بھی کبھی میری بےعزتی کرنے سے پہلے سوچ لیا کر کہ کمی کمین پاس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر کمی نوکر کے سامنے تو مجھے ذلیل کرنے پر تل جاتا ہے، کبھی بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کر ابا۔ واہ واہ واہ، میرے پتر کو اپنی عزت کا خیال آ گیا ہے، اور جو تیری وجہ سے پورے گاؤں میں میری بےعزتی ہو رہی ہے۔ سرپنچ کا پتر اے سی پی کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا، آس پاس کے سارے گاؤں میں میری تھو تھو ہو رہی ہے۔ پہلے بھی تم نے یہ گاؤں والوں کے کئی زمینوں پر قبضہ کر لیا اور لوگ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ اب میں ایک ایک کو جا کر کیسے بتاؤں کہ یہ ساری کرتوتیں تیری کی ہوئی ہیں؟ ہاں تو ابا سائیں، تجھے تو پتا ہی نہیں کہ سرپنچی کیسے سنبھالی جاتی ہے۔ گاؤں والوں پر اپنا دبدبا روب بنا کر رکھنا پڑتا ہے، پھر ہی تو بندہ سرپنچ کہلاتا ہے۔ ہاں ہاں، کھوتے دے پتر، صحیح کہہ رہا ہے تو، سرپنچی ایسے ہی سنبھالی جاتی ہے۔ اتنے سالوں میں اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا تو ایک دن میں مشہور ہو گیا۔ چھتر اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر ماروں، تیرے کو لگ پتا جائے۔ چودھری صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ جوان اولاد پر ایسے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ہوش کے ناخن لے۔ چودھری کی بیوی جو نوکرانی سکینہ کے ساتھ چائے لے کر آئی تھی، چودھری صاحب جو اس وقت اپنا الٹا ہاتھ اٹھائے خرم کو تھپڑ مارنے لگے تھے۔ جا سکینہ، تو چائے رکھ دے اور جا تو۔ چودھری کی بیوی نے نوکرانی کو جانے کو کہا تھا۔ اچھا، میں ہوش کے ناخن لوں اور اس گدھے کے پتر کو مت سمجھانا کہ یہ بھی اپنی حرکتیں سدھار لے۔ ابا سائیں بس کر دے، کھوتا گدھا گدھا لگایا ہوا ہے، کوئی جانور چھوڑ بھی دے جس سے مجھے نہ مشابہت دی ہو۔ کھوتا تو چھوٹا لفظ ہے، تو ہے کتے کی پونچھ، 12 سال کسی نے روڑی کے اندر دبا کے رکھی تھی، پھر بھی نکالی تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی۔ جتنا تجھے اس ایسی پی نے کٹا ہے صحیح سے، تجھ سے چلا تو جان ہی رہا، اور جان اور زبان 10 کیسے بندروں کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ اما سائیں، دیکھ لے کوئی جانور چھوڑا ہے جس کے ساتھ مجھے نام رلایا ہو۔ خرم چودھری اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ میرا سوہنا پتر، تو جا، میں تیرے ابا سائیں کے ساتھ بات کرتی ہوں، تو بے فکر رہ میرا پتر، تو جا، میں تیرے لیے ابھی تیرے کمرے میں گاجر کا حلوہ اور گرم گرم دودھ بھیجتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے ماتھے سے پیار کرتے ہوئے اسے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں بھیج، بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے نا تیرے پتر نے۔ چودھری صاحب بس کرے، نادان ہے، اس عمر میں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ چودھری کی بیوی اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے بولی۔ تیری ہی ان باتوں نے اس کھوتے کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، کبھی اپنے پتر کو صحیح مت بھی دے دیا کرو۔ چودھری صاحب نے غصے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ سر چودھری وجاہت کا منشی دلاور باقی کی زمینوں کی فائلیں لے کر آئے۔ شاہ میر اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے موبائل اور کیس کو اٹھاتے ہوئے آفس سے باہر کا رخ کرنے ہی لگا تھا کہ کانسٹیبل علی نے آ کر چودھری وجاہت کے منشی کی خبر دی۔
ओके भेजो उसको। शामिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एसीपी शामिर ने सारी फाइलें बारी बारी चेक करते हुए फाइलों को एक साइड पर रख दिया। सर जी, मेरे को इजाजत, मैं जाऊं? दिलावर ने एसीपी से इजाजत मांगी। रुको, जाने से पहले मेरा एक पैगाम सुनो और जाकर अपने इस छोटे चौधरी खुर्रम को बता देना कि गांव वालों की जमीनों की खातिर ये पहला और आखिरी राज़नामा था जो मैंने कर लिया। अगर मुझे गांव वालों का एहसास नहीं होता तो तुम्हारे चौधरी के बेटे को मैं चौराहे में उल्टा लटका देता, और अब मेरी नजर इसी पर बनी रहेगी। इसलिए उसे जाके पैगाम दे देना कि अपने ये सारे धंधे बंद कर दे। आज के बाद अगर किसी भी तरह की इसने गांव में हरकत बाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने एसीपी की इज्जत पर हाथ डाला है, और एसीपी शामिर मलिक कभी भी कुछ भूलता नहीं है। दोबारा इसकी जरा सी हरकत पर वो अपनी जान से जाएगा। एसीपी का पैगाम लेकर दिलावर वहां से चलता बना, और शामिर फाइलों को लाकर लॉकर में रखकर बंद करते हुए अपने मोबाइल और कीज को उठाकर थाने से बाहर आ गया। बाकी के किसानों को भी पैगाम भिजवा दो कि सुबह आकर वो अपनी जमीनों के कागज ले जा सकते हैं। शामिर ने जाते हुए कांस्टेबल से कहा, जी सर, मैं आपका पैगाम सबके किसानों तक पहुंचा दूंगा। कांस्टेबल ने मौदबाना अंदाज से सल्यूट मारते हुए कहा, सर खैरियत, आज आप वक्त से पहले जा रहे हैं? कांस्टेबल अली ने मौदबाना अंदाज से सवाल किया। हाँ जी अली साहब, आज घर जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे सर में दर्द है और मैं काफी थकन महसूस कर रहा हूँ। एसीपी शामिर का अपने जूनियर के साथ भी अखलाक बहुत अच्छा था। जब इसने चार्ज संभाला तो थाने का निजाम और नफरी का माहौल बेहद खराब था, जिसको एसीपी शामिर मलिक ने बहुत जल्द कवर करते हुए सब कुछ ठीक कर लिया था। अब तो सारी नफरी इसकी फैन हो चुकी थी। सर, आपने बताया नहीं, मैं आपके लिए चाय या कॉफी लेकर आऊं? अली ने फकरे अंदाज से कहा। नहीं यार, बस घर जाना चाहता हूँ। बात काम से भी आज जल्दी फुर्सत मिल गई है, तो मेरे ख्याल में अब घर जाना चाहिए। शामिर ये कहता हुआ मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जी सर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। कांस्टेबल अली मुस्कुराता हुआ अपने केबिन की तरफ रवाना हुआ। मीरब के साथ होने वाले हादसे के बाद रोमान शाह आज फर्स्ट डे ऑफिस गया। काम के ओवरलोड होने के बाद थकन से चूर रोमान शाह कंधे पर कोट लटकाए हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। वो अपने कमरे की तरफ कदम उठाते ही जा रहा था कि अचानक किचन से खटपट की आवाज गुलाबी रंग के आंचल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, और इसके दिल ने बुलंद किया कि किचन में झलकता हुआ गुलाबी आंचल मीरब का है। नजर उठाए रोमान शाह ने दो कदम रिवर्स लेते हुए एक पाँव को हवा में लहराते और दूसरा पाँव जमीन पर टहराए हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाते हुए किचन की जानिब देखा, और इसके दिल से जो आवाज आई थी वो बिल्कुल ठीक थी। किचन में गुलाबी आंचल मीरब का ही था, जो किचन में बड़े मसरूफ अंदाज से किसी काम को सर अंजाम दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव कदम बढ़ाते हुए मीरब से दो कदम की दूरी पर खड़ा हुआ, इसके खूबसूरत सरापे को सर से पाँव तक देखने लगा। मेरा जो वो मीरब, जो कि चाय बनाने में इतनी मसरूफ थी कि इसको अपने शाह के कदमों की आहट का अंदाजा ना हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोमान शाह ने मीरब के कान के पास झुकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा। हाय अल्लाह शाह, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मीरब रोमान शाह की आवाज से अचानक डरती हुई पीछे खड़े रोमान शाह को देखते हुए मुड़ी, एक हाथ अपने सीने पर और दूसरा हाथ रोमान शाह के दिल पर रखते हुए मसनूई गुस्से से बोली। रोमान शाह को मीरब की कंडीशन अब पहले से काफी बेहतर महसूस हो रही थी। हाँ, ऐसे कैसे? मेरी जान की जान तो मैं रात को निकालूंगा। रोमान ने मीरब को अपनी जानिब खींचते हुए खुमारदाराना अंदाज से इसके पूरे वजूद पर नजर गाड़ते हुए बोला। मीरब की गर्दन पर अपने होठों का नरम गरम लम्स छोड़ने लगा। अपने शाह को बहकते हुए देखकर मीरब ने हल्की सी मजाहमत की, जिसका रोमान शाह पर कोई खास फर्क न पड़ा, मगर इसकी मजाहमत करने से इसने इसको मजीद अपनी जानिब खींचते हुए सीने के साथ बेबस्त किया। शाह, क्या कर रहे हैं? हम किचन में हैं। दोनों हाथों से रुमान शाह को पीछे की तरफ धकेलते हुए मीरब घबरा कर बोली। मीरब की गर्दन पर नरम गरम लम्स को एक सेकंड से पहले रुमान ने दांत काटने की सूरत में तब्दील किया। मुझे दर्द, तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे इस तरह से दूर मत धकेला करो खुद से। रुमान शाह ने मीरब की बात को दरमियान में ही काटते हुए गुस्से से लाल आंखें निकालते हुए कहा। हम किचन में खड़े हैं। मीरब अपनी तकलीफ को भुलाकर रुमान शाह की लाल आंखों को देखते हुए नम आंखों से बोली। तो रुमान शाह मीरब की थोड़ी को पकड़ते हुए सख्त लहजे में बोला, बीवी हो तुम मेरी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसको प्यार करने और महसूस करने के लिए मैं लोगों और जगह की परवाह करता फिरूं। शाह, लोगों की नहीं, मगर घर में अम्मी जान भी है। अगर अम्मी जान किचन में आ गई तो? रुमान शाह की शर्ट को दोनों हाथों की मुट्ठियों में भींचे हुए मीरब अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू बहाते हुए बोली। तो मेरी बीवी को अम्मी जान से शर्म आ रही है। आई लाइक इट, तुम्हारा ये लॉजिक मुझे पसंद आया।
چلو یہ بتاؤ تم چائے بنانے خود کیوں آئی؟ گھر میں کوئی نہیں ہے چائے بنانے والا؟ تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے نا تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، شام میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میری لیگ میں بھی پین نہیں ہے اور باقی اسٹچز بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں پکی بات ہے؟ سوچ لو میری جان، پھر ایک دفعہ وہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں نہیں، میری ٹانگ میں درد ہے ابھی تھوڑا تھوڑا۔ میرب کو اپنے شاہ کا بہکنا اور اس کے الفاظ اب سمجھ میں آ رہے تھے کہ وہ اس کو دبے الفاظ میں کہہ رہا ہے۔ نہیں میری جان، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہی لگ رہی ہے۔ وہ بہکے ہوئے انداز سے اس کے پورے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے بولا۔ میری جان، تم امی جان کو چائے دے کر روم میں آؤ، میں خود پتہ لگا لوں گا کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ آنکھ کو دباتے ہوئے شیلف پر رکھے ہوئے کوٹ کو واپس اپنے کاندھے پر ڈال کر میرب کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا، جبکہ میرب اپنے شاہ کی کچھ پل کی غربت سے گھبرائی ہوئی دھڑکنوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شیلف پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں موند کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں پیارس امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔